خان صاحبہ یہ بتائیے گا، کل سے ایک خبر جو ہے بڑی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو میڈیا بیچارے اندر جاتے ہیں، یہ ایجنسیاں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، جو 4-5 کو اندر بھیجتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق خبر نہ دیں ہمیں اندر نہیں جانے دیتے، تو جو اندر جانے کا شوق رکھتے ہیں ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو ان کو ایجنسی کے بندے بتاتے ہیں۔ اب یہ سوچو کہ چلو کوئی کسی انڈیا سے تو ڈرو، وہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ احتجاج لیڈ کریں گے، اور وہ پھر اندر سے ایک خبر یہ سچی ہے، اس نے اندر سے ایک بندے نے بتا دیا سچ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے لیڈ کرنے کے لیے تو اس لیے بچے بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں روکیں گے؟ یہ ان کے پاس نائکاپ ہیں، وہ پاکستانی شہری، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نائکاپ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا، تو اس لیے وہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہری واپس ہی نہ آ سکیں؟ کیونکہ صرف وہ ایک اپنے والد کو کیوں نہ ملیں آ کے؟ تو یہ انہوں نے کبھی رانا ثناءاللہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر قانون سے باہر ہوئے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ تو بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، ان کا والد جیل کے اندر بیٹھے تو اگر اریسٹ کر رہے ہیں تو میں کہا بچے بھی نہ بیٹھ، لیکن ہم تو نہیں کروانا چاہتے نا کہ ہمارے بچے باہر سے آئیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ باہر کی یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ آئے نہ، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں، اگر یہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جائے گا، تو ان کی اگر یہ نہیں آنے دیتے پھنس گئے نا بیچارے، خوف زدہ ہیں۔ حالت یہ ہوگی اب یہ بچوں سے خوف زدہ ہیں، عمران خان کے بیٹوں سے خوف زدہ ہیں، یہ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے ان کو آئسولیشن میں کر دیا ہے، اتنی آئسولیشن میں کر دی ہے کہ کل سوائے ایک لائر کے کوئی ان سے بات یا ملاقات نہیں کر سک رہا ہے۔ تو کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے تو خوف زدہ ہوتے۔ عمران خان نے، اب آپ یہ جو میں کہوں گی جو عمران خان نے کہا ہے کل، آپ دہرا ہی نہیں سکتے ہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک لا ہے، مارشل لا نہیں ہے، اس وقت عاصم لا ہے۔ عاصم لا کا مطلب جو وہ آرڈر کرتا ہے نا وہی سچ ہے اس ملک میں۔ اس وقت جج کو آرڈر آتا ہے سزائیں دے دو، 2 سیکنڈ میں آنکھیں بند کر کے سزائیں دیتے ہیں۔ جس وقت کہتے ہیں کیس بند کر دو کیس بند ہو جاتا ہے، جس وقت کہتے ہیں کیس چلا دو جج صاحب کیس چلا دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ڈکٹیٹر سے بھی اوپر چیز ایک ہوتی ہے، یہ آپ، اور یہ چل ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی کا قول پھر سے دہرا دیتے ہیں، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس لیے لوگ جو برداشت کر رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ان کی فتح ہوگی، کیونکہ انہوں نے مضبوط کھڑے رہے ہیں۔ جو جیلوں سے نکل کر آتے ہیں وہ بھی مضبوط کھڑے ہیں۔ انہوں نے جتنا ظلم کرنا ہے، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا جو نہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نہیں چلے گا۔ ہمیں دیکھ لیں، ہمیں جیلوں میں بھیج چکے ہیں، ہمارے پر 80 FIR کاٹ دی ہیں۔ کیا ہماری زبانیں بند کر دیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے، یا ہمیں مار دو گے یا ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے، ہم دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھ جائیں کہ اگر میرا مشورہ ہو اس وقت جو جنہوں نے مارشل لا لگایا ہوا ہے، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ خوف زدہ ہیں، اور بندوق کی زور سے آپ ہم لوگوں کو نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی عوام ہیں، ہم وہی ہیں جن کو آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ عہد کر کے آتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے آپ راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں، آپ واپس آئیں، ہم آپ کو پیار اور محبت دیں گے، لیکن اس راستے سے آپ ہٹ جائیں، اپنی قوم کے اوپر ظلم نہ کریں۔ علیمہ خان صاحب، جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو آپ اپنی لیگل ٹیم سے پوچھ رہی تھی کہ کون سے کیس میں مجھے جو ہے یہاں پہ آنا پڑا، تو انہوں نے کہا صدقہ کیس میں۔ آپ نے کہا میں وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ کل ایک ماں ایک FIR لے کے آئی ہے، اس کا بیٹا 8 مہینے پہلے شہید ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر وال چاکنگ کا جو ہے وہ ایک FIR ہوئی ہے 3 بھائیوں کے۔ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، اور ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی FIR ہوئی ہے۔
देखें जो FIR में नाम डाल रहे हैं उसको भी कि डर नहीं है किसी चीज़ का, नहीं तो झूठी FIR बनाना जुर्म है पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक। झूठी FIR जुर्म है। आप जो जब इमरान खान के ऊपर 300 झूठी FIR डाल सकते हो तो वो सोचते हैं बाकी ये तो कीड़े मकोड़े इनके ऊपर डालते जाओ, और इसको मजाक समझ रहे हैं। यहाँ कानून को तो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ दफन हो गया है। जब एक ही लॉ चलेगा उनको भी डर नहीं है, वो जिसका मर्जी डाल दें, उनको सज़ा ही नहीं मिलनी है। झूठी FIR की सज़ा होती है। जब इनको सज़ा ही नहीं मिलनी तो फिर इनको मरे हुए भी डाल देंगे, जिंदा भी डाल देंगे। एक मजाक आपने बना दिया कानून का। इसको अपने वापस रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी। इस वक्त तो कोई किसी को उठा सकता है। तो इसलिए आप सबको, हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि कल जो इनके साथ हो रहा है वो हम सबके साथ होना है। ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा, कल आपको उठा के ले जाएंगे। मैम 26 नवंबर को आप लोग एहतजाज के लिए आए थे, डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। अब 5 अगस्त को भी आप फैमिली यानी कि 26 को आपको 4 अक्टूबर मेरे बात सुनो। ये बेचारे फ़ोन तो उठा के ले आते हैं, पहले अपनी तारीखें भी नहीं पता होती, फैक्ट्स भी नहीं पता होते। बेटा थोड़ी सी पहले रिसर्च करके आया करो। तो हम गिरफ्तार 4 अक्टूबर को हुए थे। आप मुझे कह रहे हो 26 नवंबर को हम गिरफ्तार। फिर आप लोग आएंगे अगस्त में इधर ही पिंडी में होंगे या लाहौर में या पेशावर में? हम सादकाबाद से गिरफ्तार नहीं हुए थे। हम 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक से अकेले खड़े हुए, जब अभी एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ था तब गिरफ्तार हुए थे। पहले ये मैं बता दूं, ठीक है? तो पहले आपको, आप मेरे से पहले पूछेंगे फैक्ट्स, पहले मैं आपको ट्रेन करूंगी कि कौन कौन सी तारीखें थी। खैर मैं खुद भूल जाती हूँ, आपको क्या मैं बताऊंगी, मुझे खुद नहीं पता सादकाबाद कब थी और सादकाबाद है कहाँ, ये भी नहीं पता। अगस्त में आप पिंडी होंगी, पेशावर होंगी या लाहौर? मुझे तो नहीं पता। हम 5 तारीख को अडियाला होंगे, क्योंकि अडियाला में हमारी मुलाकात का दिन है। और 5 तारीख को हम सारा दिन आपको पता है बैठते हैं सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए। तो 5 को तो हम अपने भाई के बाहर बैठे होंगे। मैडम वहाँ अडियाला में जो वहाँ मुतलका पुलिस है उन्होंने लिस्टें कुछ तैयार की हुई हैं कि जो कारकुनान आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है कोई वो शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या 5 अगस्त को कारकुनान को आप कहेंगे वो वहाँ पे आएँ? हमने तो पहले कभी किसी को नहीं कहा आने को, हम तो अकेले जाते हैं। कारकुन नहीं है, लोग हैं। ये मुझे ये अल्फाजों की समझ नहीं आती। कारकुन क्या होता है? सपोर्टर्स हैं इमरान खान नहीं, क्या इमरान खान के लिए आके खड़े होते हैं, तो वो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। और क्या ये भी जुर्म है? ये जुर्म है। अगर बाहर आके खड़े हो जाएं, ये कौन सा लॉ है वो मुझे भी बता दें, किस लॉ के तहत उनको गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि यही तो कह रहे हो, जब लाकानूनियत हो गई है तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये लोग हैं वो बिल्कुल इमरान खान के सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। कल आपसे सवाल आपने, वो कश्मीरी थे, कश्मीरी लोग खड़े, इन्होंने कोई कश्मीर पे कहा तो उन लोगों ने कहा कि हम कश्मीरी हैं, हम बात करना चाहते हैं, जिनमें से ये भी हैं कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। इन्होंने आगे से कहा नहीं आप PTI हैं, ये इसने आगे से कहा। मतलब सवाल ये PTI ऐसे था जैसे कोई पता नहीं क्या, ये कश्मीरी इसका मतलब नहीं है। PTI कोई और कोई याजूज माजूज है क्या है, मतलब उसका मतलब पाकिस्तानी नहीं हो, PTI हो। ये कह रही है मैं कश्मीर से हूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ कश्मीर के ऊपर, तो इसको मान ही नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गया? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, पाकिस्तान का क्या कश्मीर के से लिए वो बात नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं बात करती हूँ। हम तो सब नहीं, मेरी बात सुने, अगर आप PTI के पीछे भी हम मेरी बात सुने, मुझे पीछे आगे पीछे किसी फर्क नहीं पड़ता, अपने मुल्क के लिए खड़े हो कि नहीं खड़े हो। ये कश्मीर के लिए बोल रही है, जब बात करेंगी तो आप इनकी बात नहीं सुनोगे। देखो बेटा, ये सियासत में कोई और दूसरे पार्टी किसी को तो सपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो क्या वो भी जुर्म कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ? अगर वो कहें कि हम दूसरी किसी पार्टी के साथ हैं तो क्या वो जुर्म कर रहे हैं? बेटा ऐसे ही सोच आप अपनी ठीक करो। ये PTI आपको जो कह के भेजते हैं ना, जो बात हो ना PTI वो एंटी स्टेट है, ये पहले आप इसको ठीक करो। सियासत एक बाशऊर मुआशरा सियासत के अंदर होता है। और एक मैं बात ऐड कर दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू हैव द चॉइस, हैव द पार्टी ऑफ योर चॉइस।
कोई किसी पार्टी के साथ खड़ा, हमारा आइन उस चीज का हक देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, सारे पाकिस्तानी इसके साथ खड़े हैं, तो ये तो आई मीन इसमें मैडम का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सर, मैडम के ऊपर एक 302 की FIR हुई, वो पता चल सका है कि उसकी कोई कार्रवाई होने जा रही है? देखिए जी, इंतहाई मज़ाक़ा खेज किस्म की तमाम FIRs हैं मैडम पे। मैडम का कसूर ये है कि इमरान खान की बहनें अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती हैं, ये कसूर है, ये कसूरी काफ़ी है। जो 302 की FIR करें, मज़ाक़ा खेज बात है, मतलब उससे क्या ताल्लुक है इनका। और बाकी दीगर FIRs में हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट की हुई है, हमें FIRs की कॉपीज मिल जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं इन हालात में भी, जब हम वकील भी कहते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नापायद होता जा रहा है, हम ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम आने के बाद इस हमारी अदलिया पे वो हमला है, डिजास्टर है इस मुल्क का, और उसको रोल बैक होना चाहिए। हमारी अदलिया को एग्जेक्टिव के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अदालतें मौजूद हैं हम अपनी एफर्ट करेंगे। हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हम आइन पे, कानून पे यकीन रखते हैं, और पुरअमन रहते हुए हम अपने जो हमारे अजीज हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे लीडरशिप है, हमारा खान है, हम उनके लिए इंसाफ की पुरअमन रहते हुए तकदो